اليوم توقيع اتفاقية توأمة بين وزارة الثقافة والاتحاد الأوروبي. تابعوا التفاصيل في التقرير التالي. تم مساء اليوم توقيع اتفاقية توأمة بين وزارة الثقافة التونسية ووزارة الثقافة والاتصال الفرنسية من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى بقيمة جملية تقدر ب6 مليون أورو في إطار دعم القطاع الثقافي في تونس. البرنامج باش يتم الشروع في تنفيذه بداية من فيفري 2017 واللي باش يتنفذ على زوز مراحل. Cette convention de jumelage qui a été signée aujourd'hui, qui est une première entre le ministère de la Culture tunisien et le ministère de la Culture française, que l'Union européenne finance à hauteur de 1 million d'euros pour mettre en place ce partenariat, cette expertise entre les deux ministères. Il y a deux projets qui sont très importants aujourd'hui et que je peux évoquer. Le premier projet, c'est ce qu'on appelle le projet UNIC, c'est-à-dire que sur l'année 2017 jusqu'en 2019, nous allons avoir un montant de 2,4 millions d'euros d'appel à projet pour de la création, le soutien aux artistes tunisiens avec des projets en région, dans les régions intérieures, pour la jeunesse, pour les femmes, et mettre en place, les soutenir dans le cadre de projets donc de création artistique. Pour chaque projet, à peu près entre 20 000 et 70 000 euros chacun. Donc on parle du financement, du soutien à plus de 100 projets sur les 2 années qui viennent par l'Union européenne pour la société civile, la création artistique au sein de la société civile. Deuxième projet encore plus vaste qui là est d'échelle régionale, donc sur la Méditerranée occidentale. المدة نتاعها هي عامين سنتين. اثنين الكلفة نتاعها 6 مليون أورو يعني، ولكن بالنسبة للشراكة مع فرنسا 1 مليون أورو باش نكونوا واضحين. الهدف من الاتفاقية هي المساهمة في تدعيم دور القطاع الثقافي في تونس من خلال دعم خريطة الثقافة وتركيز اللامركزية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. L'accord qui vient d'être signé aujourd'hui, qui est un accord de partenariat entre le ministère de la Culture français et le ministère de la Culture tunisien, ce n'est pas seulement un accord administratif, c'est aussi un accord qui repose sur cette vision partagée que c'est la culture qui défend le mieux la société, qui nous rassemble, qui porte nos valeurs, qui sont des valeurs communes. Et en ceci, ce n'est pas uniquement un accord administratif, mais aussi une vision politique qui est partagée. الفكرة العامة هو أن هذه الشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، يعني الوزارة الفرنسية للثقافة والاتصال من جهة، والاتحاد الأوروبي اللي هو الراعي وربما المساهم الأكبر يعني في هذا، هو مرافقة الأهداف الاستراتيجية اللي عليها اليوم وزارة الشؤون الثقافية، اللي هي أولا تأهيل المرافق العمومية داخل الجهات، إعطاء الفرصة للجمعيات لكي تعبر عن هذا المتنفس من الحرية والديمقراطية، وتساهم كذلك في أخذ القرار ومتابعة القرار مش في تونس العاصمة فقط ولكن في الولايات. وتعرفوا يعني الاهتمام الكبير اليوم بالموارد البشرية في الولايات من أفكار ومن مشاريع ومن برامج. هذا وجدد الوزراء على الدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي المتزايد لا سيما بعد الثورة للمجتمع المدني والمبدعين خاصة في مجال الثقافي. تحت